Naay mga asawa nga adunay special technique aron mahibal-an nila kung ang ilang mga bana nahigugma pa ba sa ilaha, wala ba nagluib, wala ba laing babaye nga ilang ikita-kita. Adunay special nga technique ang mga babaye para ilang mahibal-an ang kamatuoran. Kini sekreto sa mga katigulangan nga ang science and technology sa mga babayi wala gitug-an. Kini nga mga teknik ug strategy naagud ni sa libro nga balaan nga almanaki. Kinalasan nga page kung wala na kay mabasa kay blanco na naa diha. Libat-libaton na ni mo imong mata, musulirat kagamay, mugawas ang mga incantation sa mga litra. Maong ang mga babayi para ilang mahibalam kung ilang mga bana wala baylain ang ilang buhaton, ilang lion ang mga itlog nga balhiboon o ilang itoy-itoyon. Samtang gilitok ang mga pamulong-pulong sa mga baba nga bimtan gikan sa mga asawa nga ganahang mahibalan ang kamatuoran. Onod bukog ang itlog, puro onod, panit, walay bukog nga naglibod. Samtang imo ka ng gilitok mga maring, imo pong hinay-hinayon og ibot ang mga balahibo nga naglibot sa itlog sa imong mga bana. Samtang imong gilitok ang mga pulong nga, he loves me not, he loves me not. Hangtod sa mga balahibo nga muliko, padolong sa ngiwi-ngiwi sa iyang lubot, imo nang binagsaon gyud ibot mga maring. Imo radyong balik-balikon ang mga malala nga mga pulong aron imong mahibalan kamatuoran. He loves me not, he loves me not. Hangtod sa kinalasan nga balhibo nga imong maibot maring, kung unsay resulta, mao kana ang tubag sa imong pangutana. Ang horim-horim og yam-yam sa karaan, ang pag-ibot sa mga balhibo, sa itlog, sa imong bana nga tinaguan, ang mga magic words nga motubag sa imong mga pangutana, he loves me not. Kung mukihat siya maring, usaragoy tubag og rason ni ana. Kung mukihat siya maring, samtang imong gibira ang mga balahibo, labi na kung hapit na kang mahuman kay naa na ka sa lubot dapit gabira-bira. Kung mukihat siya, muaksyon siya og kulima, gabino ang nasa imo amaring. Naanay laing babaye maring. Dili na matinud-anon sa yang gogma kanima maring. Manang ayaw lang nga na, buhata ka na, untop alas 12 sa kagabihon, ayaw pasiga ang suga, hinay-hinaya ragog ibot sa hilom, kay parang imodyong makuha ang tinuuray nga resulta sa tubag sa imong pangutana. Paminaw na ko maring, dako kay ning tabang sa imuha. Kung matuo ka, kasumbagan ka sa imong bana, kay pag-ibot sa balhibo, perting sakit. Nitulo akong lao. Kung dili ka mo to, salbar kas koto-koto. Ambot ni mamaring. Bino na mga maring. Tuopod mo no. Dahil inyo pang birabirahon ng itlog. Tuopod mo dahil inyo pang birabirahon ng mga balahibo sa itlog sa inyo mga bana. Dahil mo, kisa yung gasugo ni Ma'am Eli maguin. Biag. Ala mo dia ha. Lahigon ko ninyo. Pagpunto mo nyo kinabuhi. Minyo mo. Lahitan ako niya mga palawpian. Chua.